बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी टीचर लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो जमात पंजम के मज़मून उर्दू का सबक किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। दरिया फ़रात के किनारे एक बस्ती थी। इस बस्ती का नाम नैनवा था। अल्लाह ताला ने इस बस्ती के लोगों को अपना पैगाम सुनाने के लिए एक नबी यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ताला के नबी बहुत अरसे तक यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत अरसे तक इन लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक पहुंचाते रहे। लेकिन इन लोगों ने आपकी बात मानना तो दूर की बात, उल्टा आपका मजाक उड़ाते थे। इतना मजाक उड़ाते थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इसी परेशानी में आप बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। बस्ती छोड़कर फिर दरिया के किनारे पर चले गए। जब वो दरिया के किनारे गए तो दरिया के किनारे एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम भी इसमें सवार हो गए यानी कि कश्ती में बैठ गए। जब कश्ती दरिया के बीच यानी कि दरिया के दरमियान में पहुंची तो वो तेज़ लहरों में फंस गई। कश्ती के लोगों को डर था कि कहीं ये कश्ती अब डूब ना जाए, तो उन्होंने क्या किया कि आपस में मशवरे शुरू कर दिए कि इतने ज़्यादा लोग हैं, कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम भी सवार है जिसकी वजह से जो है उनके साथ ये हादसा पेश आ रहा है। तो उन्होंने कश्ती से निकालने से शायद इस भागे हुए गुलाम को अगर हम कश्ती से निकाल देंगे तो शायद हम बच जाएं। इसे निकालने से शायद हम बच जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो सोचा मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ी है। यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल में ये ख्याल आया कि मैंने ही अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ी है। अब मुझे ही इस कश्ती से निकलना चाहिए। फिर क्या हुआ, हज़रत आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को ये बात बताई और कहा तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को ये बताया कि वो भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, इसलिए आप लोग मुझे यानी कि मुझे कश्ती से निकाल दें तो मुझे निकालने से शायद आपकी कश्ती बच जाए। लेकिन कश्ती वालों ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको दरिया में फेंक दें। उनमें कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कुरान डालते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसे दरिया में डाल देंगे। इस तरह से उनमें जो बुज़ुर्ग अफराद थे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम कुरा डालते हैं, कुरानदाजी करते हैं, तो जिसका नाम निकलेगा उसको हम दरिया में फेंक देंगे। फिर कुरा डाला गया, इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब ने इनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा नहीं दोबारा कुरा डालो। लेकिन एक मरतबा फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तीसरी बार लोगों ने कुरा डाला तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। आखिरकार ना चाहते हुए भी लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया। तो क्या है कि तीन बार कुरा डाला गया। 3 बार कुरा डालने पर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। जब तीसरी बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो कश्ती के लोग मजबूर हो गए कि हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दें। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला को पानी में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि जब मछली के पेट में वो मछली के पेट में हैं और ज़िंदा हैं। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन रहे। उन्होंने अपने रब से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। इनकी दुआ कुरान पाक में भी बयान की गई है, जिसका मफ़हूम ये है। तो जब मछली में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया गया तो एक बहुत बड़ी मछली थी, उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया यानी दांत चबाए बगैर अंदर ले गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर महसूस किया कि वो मछली के पेट में हैं और ज़िंदा हैं। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कई दिन ज़िंदा रहे। फिर मछली के पेट में ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। आपकी दुआ कुरान पाक में है यानी कि आयत करीमा है, जिसका मफ़हूम ये है नहीं है कोई माबूद सिवाय आप अल्लाह के, आप अल्लाह पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। यानी ये कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, आप अल्लाह पाक हैं, मैं बेशक यानी कि मैं आपका बंदा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कसूरवार हूँ, मेरा कसूर है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया। मफ़हूम फिर सुन ली हमने
اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی، یعنی یہ کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور ان کو گھٹن سے یعنی کہ مچھلی سے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک زندہ رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک نے حضرت یونس علیہ السلام کی معافی کو قبول کر لیا تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا یعنی کہ وامٹ کی۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے، تو جہاں پر مچھلی نے انہیں یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا تھا وہیں ایک بیل اگ آئی۔ اس بیل کے پھل کھا کر حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے پر بہت شرمندہ تھے اور وہ اب محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سمجھاتے تھے، اور اس بات سے بھی انہیں ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں یعنی کہ بستی والوں کو گھیر لے، جیسے اپنے سے پچھلی والی قوموں پر ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہی ان پر اللہ کا عذاب ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب وہ نہ ملے تو وہ بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو کیا توبہ کی کہ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا یعنی کہ اللہ کا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اصل میں آپ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستی کے لوگوں کی سچے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول کیا اور یہ بستی کے لوگ سزا سے بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ اس بستی میں جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی یعنی کہ حکم کو مانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بستی والے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں، آپ نے جو کاپی میں کام کرنا ہے، سب سے پہلے ورڈس میننگ الفاظ معنی ہے یہ آپ نے کرنے ہیں۔ سوال جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ نمبر 2، کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 4، کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دو بار پورا میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہ تھے؟ نمبر 5، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور اس کا مفہوم لکھیے۔ اس کے علاوہ الفاظ جملے ہیں، یہ بھی آپ نے کاپی میں صحیح رائٹنگ میں کرنے ہیں، اور معروضی سوالات ہیں یہ بھی آپ نے کاپی میں کام کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارا کام اور یہ سارا لیکچر جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اسکول میں آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔